ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 1 2 3 4 1 ରୁ 20 ଯାଏ ଶିଖିବା ଇଂରାଜୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 ONE 1 2 TWO 2 3 THREE 3 4 FOUR 5 FIVE 5 6 SIX 6 7 SEVEN 7 8 EIGST 8 9 NINE 9 10 TEN 10 11 ELEVEN 11 12 TWELVE 12 13 THIRTEN 13 14 FOURTEN 14 15 FIFTWEN 15 16 SIXTWEN 16 17 SAVENTWEN 17 18 EIGSTWEN 18 19 NINETWEN 19 20 TWENTY 20